everyone, my name is Nadia Nafisa Sharif. My student number is 2575255. I am from class 2B of the Digital Business Accounting Study Program. In this video, I will explain simple past tense, present perfect tense, future tense using be going to, future tense using will, modal can and could, and modal must and mustn't. I will also give positive, negative, and interrogative example related to my study program. Let's begin. Okay, number 1, simple past tense. Simple past tense is us to talk about action or events that happened and finished in the past. Nah, jadi simple past tense itu digunakan untuk menceritakan kegiatan yang sudah terjadi dan sudah selesai di masa lalu. Misalnya nih, kegiatan yang kita lakukan kemarin, minggu lalu, atau tahun lalu. Nah, karena kejadiannya itu sudah selesai, maka kita menggunakan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Untuk time signal itu ada yesterday, last week, last month, and last year. Langsung saja kita lanjut ke example. Untuk yang positif, I prepare a financial report yesterday. Dan negatif, I did not prepare a financial report yesterday. In interrogative, did you prepare a financial report yesterday? Number 2, present perfect tense. Present perfect tense is us to talk about action that have happened in the past and are still related to the present. Nah, jadi present perfect tense itu digunakan untuk menceritakan kejadian atau sesuatu yang sudah terjadi atau sudah dilakukan, tetapi hasilnya itu masih berhubungan dengan keadaan sekarang. Nah, biasanya menggunakan have or has ditambah juga verb 3. Nah, untuk time signalnya itu ada already, yet, just, ever, or never. Langsung saja ke example-nya. Untuk yang positif, I have completed the accounting assignment. Untuk yang negatif, I have not completed the accounting assignment. Interrogative, have you completed the accounting assignment? Number 3, future tense using be going to. Be going to is us to talk about plans or intention in the future. Jadi, be going to digunakan untuk menyatakan suatu rencana yang sudah kita pikirkan sebelumnya atau yang sudah kita buat. Nah, artinya sebelum kita berbicara, kita memang sudah memiliki niat atau rencana untuk melakukan hal tersebut. Nah, rumus yang digunakan adalah subjek plus am, is, or are plus going to plus verb 1. Untuk time signalnya itu bisa tomorrow, next week, next month, soon. And for example, positive, I am going to study accounting tonight. Negative, I am not going to study accounting tonight. Interrogative, are you going to study accounting tonight? Number 4, future tense using will. Will is us to talk about future action. Nah, future tense menggunakan will digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi atau akan dilakukan di masa depan. Nah, berbeda dengan be going to yang biasanya digunakan untuk rencana yang sudah dipikirkan sebelumnya. Nah, tetapi will ini sering digunakan ketika kita membuat keputusan saat sedang berbicara untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, rumus yang digunakan yaitu ada subjek plus will plus verb 1. Nah, time signalnya itu ada tomorrow, next week, later, and next year. Nah, for example, and positive, I will submit the financial report tomorrow. Negative, I will not submit the financial report tomorrow. In interrogative, will you submit the financial report tomorrow? Number 5, modal can and could. Can is us to express ability in the present. Could is us to express ability in the past or politic request. Nah, modal can
dan could itu digunakan untuk menyatakan kemampuan. Can digunakan untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki saat ini atau sekarang. Sedangkan could digunakan untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki di masa lalu. Nah, selain itu, could juga sering digunakan ketika ingin meminta sesuatu dengan lebih sopan dibandingkan menggunakan can. Nah, untuk rumusnya yang digunakan yaitu subject plus can or could plus verb 1. Example of can yang positif itu I can ask Microsoft Excel for accounting. Negatifnya I cannot ask Microsoft Excel for accounting. And interrogative, can you ask Microsoft Excel for accounting? Oke, lanjut ke example of could. Positifnya, I could make a simple financial report last year. Negatifnya, I could not make a simple financial report last year. In interrogative, could you make a simple financial report last year? Number 6, modal must and mustn't. Must is asked to express obligation or necessity. Mustn't is asked to express prohibition. Nah, modal must dan mustn't ini digunakan untuk menunjukkan aturan atau kewajiban. Must berarti harus, sehingga digunakan ketika ada sesuatu yang wajib dilakukan. Sedangkan mustn't itu berarti tidak boleh, sehingga digunakan untuk menyatakan sebuah larangan. Nah, kata ini sering digunakan di dalam peraturan sekolah, kampus, tempat kerja, maupun kehidupan sehari-hari. Nah, rumus yang digunakan yaitu subject plus must or mustn't plus verb 1. For example, positif, kita menggunakan must itu students must submit assignment on time. Untuk negatifnya, itu menggunakan mustn't. Students mustn't copy financial reports. Interrogative, must students submit assignment on time? That's all my explanation about simple past tense, present perfect tense, future tense using be going to, future tense using will, modal can and could, and modal must and mustn't. Thank you for watching my video.